जानकीर गोटे पुओ थिला विनय। विनय ता माँ को बहुत भल पाउथिला। माँ तुमे जानिछ मो सांग चिंटू चाकरी पाई दिल्ली पळाई गला। मु कम पैसा रे काम चलाई परिबी किंतु अधिक इनकम पाई मु मो माँ को छाड़ी जाई परिबी नाही। केउ जन्मरे केउ पुण्य करिथिली तो परी मो पुओ पाइछि। आजिकाली दुनिया रे निज कथा छाड़ी माँ कथा किए चिंता करूछि। सेउठु कौन हला माँ देखिबो मो स्त्री तुम पाद धोई पीबो मु मो माँ को देवी भलिया रखिबी। विनय बाहर को चाकरी करिया पय जीवा कथा मथारो बाहर करि दैथिला किंतु तांकर समस्या थिला जे अल्प दरमारे घर केमिति चलिबो। एमिति गोटे दिन अचानक ता बापांकर देहांत हो जाए। पुओ तो बापा सरकारी चाकरी करिथिले। तो बापा जीवा परे सरकारी नियम अनुसार तू ए चाकरी करि पारिबु। मो कथा मान तू ए चाकरी रे जॉइन करि जा। सरकारी चाकरी कौन समस्त को संगे संगे मिल जाए। मार कथा मानी विनय बापांक चाकरी रे जॉइन हो जाए। विनयर सरकारी चाकरी हो जिबा खबर पाई तांको बंधु बांधव प्रस्ताव पठाइबा आरंभ करदेले। विनय तो पाई गोटे झील ठीक करिछि। से झील ग्रेजुएशन पास करिछि। तो बापा और ता बापा जीवन दियानिया सांग थिले। तू जदि कहबू तास मु तोर बाघर ठीक करदेवी। किंतु माँ ए झील तो मो ठारू अधिक पाठ पढ़ी। सेठू कौन हैला तू परा सरकारी चाकरी करिछु। सरकारी जुआई कौन संगे संगे मिल पारिबो। लक्ष टंका हीरो होंडा गाड़ी और सुना गहना सबू देबा पाई झील घर राजी अछंती। अच्छा तो झील को मु पसंद तो मोर कहिबार उद्देश्य झील मते पसंद करिवो तो। तू तो एकदम गाउली हुई रहीचु। निजको एते कम बोली काहेकि भाबुचु। प्रस्ताव तो से माने प्रथमे पठाइचंती सबू देखि चाहि सबू कहिथिबे ना। माँ कथा शुणी विनय बहुत खुशी हो जाए। कीर्ति सतरे बहुत सुंदर देखा थिला। बहुत जल्दी तांको दुई जनकर बाहागर हो जाए। किछि दिन परे तुमे सरकारी चाकरी करिछ किछि खर्च निज स्त्री पाई कर। सबू पैसा माँ को हाथ रे नहीं धरई देउछ। मोर भी तो किछि खर्च अछि। अरे एमिति कथा नुह मोर अल्प दरमारे माँ जेमिति हेउ घर चलाई देउछि। किछि तो सेविंग हेउ नाही मु कोउठु आनी कि तुमको देबी। बाघर आगुरु तुम माँ बहुत बड़ बड़ कथा कहूथिले जेमिति तुम घर को पुला पुला टंका आसुथुला। जदि एतिकी टंकारे तुमे जदि चली पारुन ताहाले दिल्ली जाई गुटिया भल चाकरी खोजुन कोन पाई। देख कीर्ति जहाँ भी हेउ जाउ ना काहेकि मु मो माँ को छाड़ी कुआड़े जाई परिबी नाही। जदि एमिति हुए ताहाले मते बाहर को जाई चाकरी करबा को पड़िबो काहेकि ना तुम रोजगार घर चलिया संभव नुह। कौन कहिलो तुमे चाकरी करिवो। मु तुमको बा होई घर को एथिबे आनिछि जे तुमे मो माँ को सेवा करिवो। ता गोड़ मुड़ी देवो भल भल खाइया बनै देवो ना बाहर को जाई चाकरी करिया पई। ए सबु कथा को माँ जानकी शुणी पकाए। पुओ बहु पाठ साठ पढ़िछि। घर चलनी पाई जदि से चाकरी करबा को चाहुछि ताले असुविधा कोउठ अछि। ठीक अछि कीर्तिमा तू जदि चाकरी करिया पाई चाहुछु ताहाले तुमे चाकरी करि पारो। मोर कोनोसी प्रतिवाद नाही। मु मो बापा को प्रथमरु कहूची मु सिविल सर्विस करबा को चाहुची किंतु बापा तो मोर कोनोसी कथा सुनिले नाही। जदि तुमे वास्तव रे चाकरी पाई कोचिंग नेबा पाई चाहुछ ताहाले ठीक अछि मु तुमको सहाय्य करिबी। अरे एमिति केमिति से कोचिंग नेबो ताहाले घर काम किए करिवो। मु कोन ताकू रोसई करी खाइबा को देबी। चाकरी करिवार अछि तो कर से कोचिंग फोचिंग रे किछि आवश्यक नाही। अरे करिया पाई दियो माँ घर सबु काम मु करि देबी। एबे तार स्वप्न पूर्ण करिया पाई दायित्व सबु मोर ना। थरे होई जाऊ चाकरी तापरे आमे दुई जण मिसी बहुत सेवा करिबा तुमरो ना कोन कीर्ति। हाँ हाँ तुमे तो ठीक कहूछ। जानकी को विनयर कथा पसंद आसिलानी किंतु गोटे पुओ बोली किछि कहि पारला नाही। कीर्ति सबु काम बंद करी पढ़िबारे लागि जाए। विनय तार दरमारू किछि पैसा सेविंग करी कीर्तिर सबु पढ़ा खर्च बहन करे। जानकीर सबु आशा पानी रे पड़ीगला। से भाबिथिला बहु पाखुरु सेवा पाइबो किंतु एठी सबु ओलटा हैला।
ସମସ୍ତେ ବୋହୂର ସେବା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଘର କାମ କଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସିଭିଲ୍ ସେବାର ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା। ମା ମା ମୁଁ ଆଜି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇସାରିଲିଣି। ମା ଆମ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି SDM ହୋଇଗଲା। ଆମ କୀର୍ତ୍ତି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ରାଣୀ ହୋଇଗଲା। ବିନୟ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବିନୟର ଏମିତି ଖୁସି ହେବାର ଦେଖି କୀର୍ତ୍ତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ହେଉଥାଏ। ବିନୟ, କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛ? ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆରେ ବୋହୂ, ଇଏ ତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡରିଛୁ? ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆମ ବୋହୂକୁ SDM ବନେଇଛୁ। କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବ? ଏହା କହିବ ଯେ ଜଣେ କିରାଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ SDM ଆଉ ଶାଶୁ ଅପାଠୁଆ। କୀର୍ତ୍ତି, ଏ କିଭଳି କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ଦେଖ ବିନୟ, ବେଶୀ ଜୋରରେ ପାଟି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି। ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ତୁମେ? ତୁମର ତ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଏ ସମାଜରେ। ଦୟାକରି ଏଭଳି ବାଜା ବଜାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ମା ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଏମିତି କହି କୀର୍ତ୍ତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖିନେଲୁ ତ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବାର ଫଳଟା। ମୁଠେ ଖାଇ ଉପାସ ରହି ତୁ ୟାକୁ SDM କରିଲୁ। ଆଜି ଏ ତୋତେ ଆଖି ଦେଖଉଛି। ଥାଉ ମା, ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଏହି କଥାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଘଟ କରିଦେବେ କି କିରାଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ SDM ହୋଇଛି, ଯେଭଳି କିରାଣୀ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ। ମୋତେ ୟାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ବାକି ତୁ ଦେଖ, ତୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ କୀର୍ତ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ କେବେ ବି ବିନୟକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତି ତା ମାଆକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଏ। ମା, ମୋର ଏ ଘର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଟ୍ରେନିଂରେ ମୋର ଜଣେ IAS ଅଫିସର ସହ ବନ୍ଧୁତା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏ କହି ନାହିଁ ମୁଁ ବିବାହିତ ବୋଲି। ମୁଁ ବିନୟ ସହ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଗଲୁଣି। ତତେ କିଏ କହୁଛି ଏବେ ତୁ ସେଇ କିରାଣୀ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ? ଏବେ ଯା, ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ତା ମୁହଁରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ବାହା ହେଇ ରହିଯା। ବିନୟ, ମୋତେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ରହିବ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଏକଲା ହେଟା ରହିବ? ଦେଖ ବିନୟ, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରହିବ। ସବୁବେଳେ ମିଟିଂ ଚାଲିବ। ତମେ ସେଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ତ ତୁ ଏବେ ଆମ ସହ କରିପାରୁନୁ। ସଫା ସଫା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଦେଉନୁ? ଆମ ସହ ଏବେ ତତେ ରହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି କହିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କିରାଣୀ ବୋଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଥିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲି? ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ସେହି କିରାଣୀ ଥିଲି, ଯାହା ସହ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାପା ସବୁକିଛି ବିକିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କିରାଣୀ ତୁମକୁ ଆଜି SDM ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ସେହି ମା ଆଜି ତୁମର ସେବା କଲା, ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ପାରୁଛ। କିଏ ଶାଶୁ ତା ବୋହୂକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ବନେଇ ଦିଏ, ବାସନ ସଫା କରେ। ତତେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଲୁ ବୋଲି ତୁ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ଔକାତ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତୁମେ ସିଧା ସିଧା କଥା ବୁଝିପାରୁନ କି? ଛାଡ଼, ଗୋଟେ କିରାଣୀ ପାଖରୁ ୟାଠାରୁ ଅଧିକା କ'ଣ ବା ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବାନି। ଏବେ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ମୋତେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ବୋଉ ବା, ତୁମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲ। ଏମିତି ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବନି। ଜାନକୀ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି କୀର୍ତ୍ତି ତଲାକ ପେପର ବିନୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛ। ଲାଗୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଥିଲ କାରଣ ମୋତେ ଇସ୍ତେମାଲ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବି ନିଅ। ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବ। ନହେଲେ ମୋର ପାୱାର ତ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଡାକିବ। ଏମିତି କହିଦେଇ କୀର୍ତ୍ତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜାନକୀ ଏବଂ ବିନୟ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ରହିଲେ।